प्रभु को धन्यवाद दे पुनर्बार जहाँ वियोग सारा रायगड़वासी अंतर कोहरे जलुची सी किए नुहति स्वर्गत शांतिमूर्ति वर्धनाज्ञ गृह मध्य पहुँची मोर प्रयास आम निजर ख्रीष्ट खबर तेज आसतु बर्तमान वियोग मर्माहत दुखित भाव में परिवार अच्छा तो परिवार पुओ अच्छा सहित मु कथा चाहे आ विषय समाधि क्रिया विषय केमती कौन कहीं विलम्ब हो जहाँ आम ख्रीष्ट रीति अनुसार यथाशीघ्र जहाँ समाधि क्रिया हवा कथा विलम्ब हो कौन तार रहस्य रही बर्तमान लोक अनेक जीवन सत्य जे आमर जड़े ख्रीष्ट धर्म हिसाब से जो दिन मर से दिन शरीर खबर कर जाए तो नाई तो नेक्स्ट दिन कर किंतु आज को प्राय 2 दिन बीतवा गला प्राय क्षमा करेंगे गोटे दिन बीती गला काली सका केत पहुँच कौन स्थिति नहीं बर्तमान मो खबर निबा आसी वर्धन मास आम दुख प्रकाश करूपा चमत्कार इतिहास रही जहाँ आज रायगढ़ मंडली दुखर खबर विशेषकर आप दुखर खबर रही तो बापांकर मर शरीर संपर्क में प्रथम कौन होता बापा देह खराब है दुखर सहित समस्त को मोर नमस्कार ज्ञापन करे आउ बापांकर देह दीर्घ 5 वर्ष धरी असुस्थ थिला किंतु से 5 वर्ष मध्य प्रभु तांको सुस्थता दे करके आसुथिले आउ 2 दिन तले से हठात तांकर देह असुस्थ हो पड़ा जो द्वारा कि हाई बीपी हेबा सकाशु तांकर ब्रेन हेमरेज हो गला एणु डॉक्टर कहले आउ से आउ बंची पारिबे नहीं तांकर ब्रेन हेमरेज हो जाइछि 72 घंटा मध्य से चली जिवे आ गत काली 9 तारिख रे तांकर देहांत होइछि आउ दुखर विषय आमे तांको अबा तांको मर शरीर को ग्राम को नेबा पाई बहुत प्रयास करिछु किंतु बापांकर अनेक पुओ आ झियो माने बाहर अछंती मो होछि तांकर मध्यम पुत्र उना नापुत कुमार वर्धन आउ सेही भली मो भाई निरोध वर्धन एवं मोर भौणी ख्रीष्ट ज्योति वर्धन आउ सुनेति वर्धन सुबोध वर्धन ज्योति दिगाल आउ ए प्रकार भाव रे समस्त सेवा कार्य रे के अमेरिका रे के नागालैंड रे आउ के उत्तर प्रदेश रे विभिन्न स्थान रे से माने प्रभु सेवा कार्य करू अछंती आउ दीर्घ दिन धरी से माने बापा को देखि पार नथिले एणु से मानकर आशा गोटे थिला जे बापांकर मोर शरीर को हेले शेष थर पाई से माने देखिबा पाई चाहिले एणु तांकर अपेक्षा रे आमे रहिछु आउ बापा वर्तमान पर्यंत से भुवनेश्वर अछंती आशा करूछु से माने आज रात्रि रे आउ भुवनेश्वर एम्बुलेंस माध्यम रे आसीबे आउ काली के तांकर समाधि कार्य करा जिवो तो वर्धन मास जते बेले निज परिवार सुदूर अमेरिका अंचल रही बर्तमान से बाहर छंती कि पहुंचले इंडिया पहुंचले कि हाँ आउ आमर ख्रीष्ट ज्योति आउ से यूएस रु से बाहरी से ऑलरेडी पहुंचवा ऊपर अछंती आउ आज रात्रि से पहुंची जिवे आउ काल की से आम मन को मध्य रे से आउ उपस्थित रहिबे प्रिय दर्शक बंधु माने वर्तमान जहाँ विलंबर कारण हबार मुख्य कथाटी रहिला जे आज्ञांकर भौणी अमेरिका बाहर बहु भी अमेरिका अच्छी तो से उपस्थिति शेष कर्तव्य पर्यंत रही प्रतिज्ञा कर विलंब हो तो काली सका के पहुंच प्लानिंग रही काली की 7टा रु 8टा भितर से मैंने पहुंची जिवे आमे 10टा भितर तांकर जा समस्त कारुकार्य कला परे आमे तांकर समाधि कार्य करियो तो एने मंडली प्रतिज्ञा सहयोग केमती गोटे मर शरीर अर्थात विशिष्ट व्यक्ति जहाँ सेवा जहाँ नाम शांति मूर्ति वर्धन अर्थात से शांतिर प्रेरक अटंती शांतिर सुसमाचार दे विभिन्न मंडली से गठन करती यही विषय को नहीं निश्चित भाव मंडली केमती सहयोग करती आप मंडली हमको बहुत प्रेम करती
ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ପୁରୁଖା ଲୋକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଯେ ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ ସେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ବିଳମ୍ବ ରାତ୍ରି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ମର ଶରୀର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଲେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳ ଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଆଣିକି ନିଜ ଗାଁକୁ ଆଣନ୍ତି। ତ ଗାଁରେ ସମାଧି କ୍ରିୟା ଦିଆଯାଏ। ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀରୁ ମଶାଣୀକୁ କବର ନ ଦେଇ ଆପଣ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବିଧବା ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତୀବ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ସେ ଖୋଲିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମର୍ପଣ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତୀବ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଆଉ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଗ୍ରାମରେ ହିଁ ରହିକି ସେବା କରିବି ବୋଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ମରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମରିଥିବା ସକାଶୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ରହିଥିବା ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଧି କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍କ କରିଛୁ। ବାପା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ବାପାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ସେ ଆମକୁ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଚାଲିଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳକୁ ଯାଏ, ତେବେ ମୋତେ ଆମର ମିଶନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ, ଯୋଉଟାକି ପିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ର ମିଶନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ଅଛି, ସେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆମ ପ୍ରଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଖବର ଜାଣନ୍ତି, କେହି ଶୁଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଯେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅତୀବ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେବଳ ଯେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଯେତେ ଜଣ ଆଉ ଆମର ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କାଲି ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆପଣମାନେ କାଲି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏକି ଆମଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ମୋର ଶରୀର କବର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ହେତୁ ପରିବାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର।